ማንም አያከብራችሁ። But God is not like that. እግዚአብሔር ግን እንደዛ አይደለም። God select one man. እግዚአብሔር አንድን ሰው መርጧል። Destroy every enemy. ማንኛውንም ጠላት ያጠፋል። You are that man today in Jesus' name. ዛሬ እናንተ ያ ሰው ናችሁ በኢየሱስ ስም። You are that person in Jesus' name. እናንተ ያ ሰው ናችሁ በኢየሱስ ስም። You are rising. ትነሳላችሁ። You are becoming stronger and stronger. ጠንካራና ብርቱ ትሆናላችሁ። In the name of Jesus. በኢየሱስ ስም። Every work of the devil destroy. የጠላት አሰራር በሙሉ The power of God come inside. የእግዚአብሔር ኃይል ወደ ውስጥ ይገባል። You are not going to stumble and fumble. You are moving forward in Jesus' name. እናንተ አንድ ስፍራ አትቆሙም፣ ወደፊት ትንቀሳቀሳላችሁ በኢየሱስ ስም። You are not struggling along with these worldly people. ከዓለማዊ ሰዎች ጋር አትታገሉ። You overcome the enemy. በጠላትን ታሸንፋላችሁ። You overcome the enemy. ጠላትን ታሸንፋላችሁ። The new beginning is coming in your life. በህይወታችሁ አዲስ ጅማሬ ይመጣል። The worldly system is destroyed in your life. በህይወታችሁ ዓለማዊ አሰራር ጠፍቷል። Better you know every people beside you go behind the worldly system. በአጠገባችሁ ያሉት ሰዎች ከዓለም ኋላ ይሄዳሉ ብታውቁ ይሻላል። And everybody force you to come connect in the worldly system. እናም ሁሉም ሰው ዓለማዊ አሰራር ህብረት እንድታደርጉ ይገፋፋችኋል። Don't afraid of this corona. Don't afraid of this cancer. ይህንን ኮሮና ይህንን ካንሰር አትፍሩ። The devil is showing the world he is very strong. ዲያብሎስ ዓለምን በጣም ብርቱ እንደሆነ በዓለም ያሳያል። Never believe devil is a liar. ዲያብሎስ ውሸታም ነው በጭራሽ። Never believe what devil is telling. ዲያብሎስ የሚናገረው እንዳታምኑ። Believe what Bible says. መጽሐፍ ቅዱስ የሚለውን እመኑ። This is not the first time devil appear like this in the world. በዓለም ላይ ዲያብሎስ እንዲህ ሲገለጥ የመጀመሪያው ጊዜ አይደለም። In every kingdom. እያንዳንዱ መንግስት In every kingdom of this earth devil appeared like this. በዚህ ዓለም ላይ በማንኛውም መንግስት ዲያብሎስ እንደዚህ ይገለጣል። In the period of Nebuchadnezzar is thinking he can do everything in this world. በናቡከደነፆር ጊዜ በዓለም ላይ ሁሉ ነገር እንደሚያደርግ ያስብ ነበር። Nebuchadnezzar is thinking no one is above him, he can do everything. ናቡከደነፆር ከሱ በላይ ማንም እንደሌለና እሱ ሁሉ ነገር እንደሚያደርግ ተናገረ። He did a big hanging garden. ትልቅ Hanging garden. The garden is in the middle of the air. በአየር ላይ መናፈሻን አደረገ። And everybody thinking he is a great man. ሁሉም ሰው ታላቅ ሰው ነው ብሎ አሰበ። When he is thinking he is great, God strike him in that place. ታላቅ ስፍራ እንደሆነ ባሰበ ጊዜ እግዚአብሔር በዛ ስፍራ ቀጣው። Never believe devil is great, okay? ዲያብሎስ ትልቅ ነው ብላችሁ እንዳታስቡ። God destroyed that situation completely and he will prove he is the ruler of the world. እግዚአብሔር ያንን ሁኔታ ሙሉ በሙሉ አጥፍቶ የዚህ ዓለም ገዢ እንደሆነ ያረጋግጣል። So this is not the first time. ይህ የመጀመሪያ ጊዜ አይደለም። King of Egypt, the Pharaoh was thinking he is great man. በግብፃዊ አገዛዝ ፈርዖን ትልቅ ሰው ነኝ ብሎ አስቦ ነበር። He is thinking his chariot is very strong and powerful. ሰረገላው በጣም ጠንካራና ኃይለኛ እንደሆነ አስቦ ነበር። God destroyed from nothing. እግዚአብሔር ከምንም ነገር አጠፋው። Simply remove the nail of the wheel and he destroyed every chariot. በቀላሉ የሰረገላው ሚስማር አስወግዶ ሰረገላውን አጠፋ። Hallelujah. Our God is powerful. አምላካችን ኃይለኛ ነው። So don't think corona is powerful. ስለዚህ ኮሮና ኃይለኛ ነው ብላችሁ Always the worldly system versus the streams of water. ሁልጊዜ ዓለማዊ አሰራር The water comes from your stomach, okay? From inside of you. ውሃ ከሆዳችሁ ነው የሚመጣው። Read John chapter 7:38. John 7:38. Everybody say streams of water is coming out of me. ከሆዴ ውስጥ የውሃ ወንዝ ይመጣል። The river of living water come out of me. ከኔ ውስጥ የሕያው ወንዝ ውሃ ይመጣል። You need to understand. መረዳት አለበት። Your supply and your source is from heaven. አሜን። ምንጫችሁና አቅርቦታችሁ ከሰማይ ነው። The word you believe ያመናችሁት is ቃል going to come out of you like a river. ልክ እንደ ወንዝ ከውስጣችሁ ይወጣል። The word you believe it's going to come out of you like a river. ያመናችሁት ቃል ልክ እንደ ወንዝ ከሆዳችሁ ይወጣል። Many people are going to drink out of it. ብዙ ሰዎች ከዚህ ይጠጣሉ። Whoever drink from this living water they will live. ማንም ከዚህ ከሕያው ውሃ ይጠጣ ይኖራሉ። Whoever drink from this worldly system they will die. ከዚህ ዓለማዊ ውሃ ይጠጣ ደግሞ ይሞታሉ። Don't drink from the rivers of Babylon, drink from the river of God. ከባቢሎን ወንዝ አትጠጡ፣ ከእግዚአብሔር ወንዝ ግን ጠጡ። The river of this world is contaminated. የዚህ ዓለም ውሃ የተበላሸ ነው። You have a living water. ሕያው ውሃ አላችሁ። This comes out of the word you believe. ይህ ደግሞ ካመናችሁት ቃል ወጥቶ The ይመጣል። word you believe ያመናችሁት ቃል change you completely. ሙሉ በሙሉ ይቀይራችኋል። Change you completely. ሙሉ በሙሉ ይቀይራችኋል። Make everybody to drink from the living water. ሁሉም ሰው ከሕያው ውሃ እንዲጠጣ Receive it in Jesus' name. ተቀበሉ በኢየሱስ ስም። Something new is beginning. አንድ አዲስ ነገር Something ይጀምራል። new is coming. አንድ አዲስ ነገር The ይመጣል። wisdom is coming. ጥበብ ይመጣል። Understanding is coming. መረዳት ይመጣል። He who believes in Jesus
Christ. በክርስቶስ ኢየሱስ ስላመነ Oh, the Bible says, መጽሐፍ ቅዱስ ይላል from the innermost part of his body, the rivers of living water will flow. ከውስጠኛው ከሆዱ ውስጠኛው ክፍል ወንዙና ሕያው ውሃ ይፈሳል። It's going to spring out of you. Spring out of you. ከእናንተ ውስጥ እየገፋ ይወጣል። Are you ready? Are you ready for this? ለዚህ ዝግጁ ናችሁ? Hey, you can change the situation. ሁኔታ መቀየር ትችላለህ። Devil is not strong, you are strong. ዲያብሎስ ብርቱ አይደለም፣ እናንተ ናችሁ። This understanding you need. ይህ መረዳት ያስፈልጋል። This strength comes from the word of truth. ይህ ከእውነት ቃል ይመጣል። This strength comes from when you come to the house of God. ይህ ቃል ወደ እግዚአብሔር ቤት ስትመጡ ይመጣል። When you listen the word of truth. የእውነትን ቃል ስትሰሙ When you connect in the living church. ከሕያው ቤተክርስቲያን ጋር Your strength is increasing. ብርታታችሁ Your ይጨምራል። understanding is increasing. መረዳታችሁ ይጨምራል። You are going to be a different person in this world. በዚህ ዓለም ላይ የተለያችሁ ሰዎች ትሆናላችሁ። Not connected with the worldly system. ከዓለማዊ አሰራር ጋር ህብረት The አታድርጉ። people connected in the worldly system, they will stumble. ከዓለማዊ አሰራር ጋር ህብረት ያደረጉ They will ሰዎች fail. ውድቅ They will ይሆናሉ፣ fall down. ይወድቃሉ። But you and I, we shut down the power of the enemy. We will move forward. እኔና እናንተ ግን የጠላትን ኃይል አጥፍተን ወደፊት We እንንቀሳቀሳለን። declare the boundary for the enemy. ለጠላት ክልልን እንናገራለን። If we say, you cannot enter this house, they cannot enter. ወደዚህ ቤት አትገባም ካል መግባት አይችልም። It depends upon the people. በሰዎች ላይ ይመሰረታል። You have the power over the enemy. በጠላት ላይ ኃይል አላችሁ። That day we went to one Catholic person house. የዛን ቀን አንድ ካቶሊክ ሰው ቤት ሄድን። We were singing Merry Christmas. መልካም ገና እያልን ዘመርን። And he was very close to the president of the Catholic community. Very close friend of the president of the Catholic community. ለካቶሊክ ማህበረሰብ መሪ በጣም ቅርብ ነበር። I don't want to go and sing. ሄጄ መዘመር አልፈልግም። Because they are very strong in religious activity. በሃይማኖታዊ አሰራር በጣም ጠንካራ ናቸው። Somebody capture something strong, you cannot bring the relationship from God. You know this. አንድ ሰው አንድ ነገር በብርታት ከያዘ ከእግዚአብሔር ጋር ያለውን ህብረት ማምጣት አትችሉ። They hate the truth. እውነትን ይጠላሉ። Because they captured that religion. ምክንያቱም ያንን ሃይማኖት ይዘዋል። This is not a religion, this relationship with God and man. ይህ ሃይማኖት ሳይሆን ከእግዚአብሔር ጋር ያለ ህብረት ነው። So I was thinking, why we have to waste the time? ለምን ሰዓት እናጠፋለን ብዬ አስቤ ነበር። But that man is interestedly inviting. ያ ሰው ግን በፍላጎት ጋበዘን። He prepared food, everything. ምግብን ሁሉን ነገር አዘጋጅቷል። That day we couldn't go. የዛን ቀን አልሄድንም። I was thinking, አስብ ነበር። okay. ምንም አይደል። He prepared food, everything. We didn't go. Next time he never called. ምግብን አዘጋጅቶ ስላልሄድን በሚቀጥለው ቀን አይጠራንም ብዬ ነበር። Again he gave another invitation. እንደገና ሌላ ግብዣ ሰጠን። I told, ነገርኩት። surely we will come. በእርግጠኝነት እንመጣለን። Tell me, where is your house? ቤት የት ነው አልኩኝ። This is his house is in front of another Pentecostal church. ቤቱ በሌላኛው የፔንቴኮስታል ቤተክርስቲያን አጠገብ ነበር። Exactly in front of another Pentecostal church. በትክክል በሌላ የፔንቴኮስታል እምነት ተከታይ ቤተክርስቲያን ጋር ነበር። Now the devil is telling. አሁን ዲያብሎስ አለኝ His close friend is president of Catholic. እሱ ለካቶሊክ መሪ የቅርብ ጓደኛ ነው። His house is in front of another Pentecostal church. ቤቱ ደግሞ ከሌላው የፔንቴኮስታል እምነት ተከታዮች ቤተክርስቲያን አጠገብ ነው። This is Ethiopian Pentecostal church. ይህ የኢትዮጵያውያን የፔንቴኮስታል እምነት ተከታዮች Then imagine, ቤተክርስቲያን ነው። nobody can sleep beside that place. You know, አሁን ገምቱ፣ እዛ ስፍራ ማንም መተኛት አይችልም። that much sound will be there. የዛን ያህል ድምፅ እዛ ይኖራል። Oh, this is the problem. ይህ ነው ችግሩ። After seeing all this fellow not ready to come to the truth. ይህ ሁሉ ካየ በኋላ ይህ ሰው ወደ እውነት ለመምጣት ዝግጁ አይደለም። I myself was thinking, በራሴ ያስብ ነበር። if I go, he will receive Christ. ከሄድኩኝ ክርስቶስን ይቀበላል? I'm telling myself, ራሴን እነግር ነበር። it's impossible. የማይቻል ነው። Anyhow, ለማንኛውም he is inviting. ጋብዞናል። When I reached that house, እዛ ቤት ስደርስ I heard a voice ድምፅን ሰማሁ from heaven. ከሰማይ። Nothing is impossible to God. ለእግዚአብሔር ምንም የማይቻል ነገር የለም። Nothing is impossible to God. ለእግዚአብሔር ምንም የማይቻል ነገር የለም። Then I told her, ከዚያም አልኩኝ፣ Lord, touch him. ጌታ ሆይ ንካው፣ You can touch this man. ይህን ሰው መንካት ትችላለህ። When I entered, ስገባ I lay my hand, እጄን ጫንኩበት። his body full of sweating. አካሉ ሙሉ በሙሉ ላብ ነበረ። I saw the angel standing. መላእኮች ቆመው ይታዩኝ I ነበር። understood God started the work. እግዚአብሔር ስራው እንደጀመረ ተረዳሁኝ። I touched his stomach. ሆዱን በነካው ጊዜ God told me, touch his stomach. እግዚአብሔር
ሆዱ እንድነካው ተናገረኝ። The stomach started to heal. ሆዱ መፈወስ ጀመረ። I don't know he have a stomach problem. የሆድ ችግር እንዳለው አላውቅም ነበር። I don't know he have all this suffering. የሁሉ መከራ እንዳለውም አላውቅም። God started to work in the body. እግዚአብሔር በአካሉ ላይ መስራት ጀመረ። We just prayed. እኛ ጸለይን፣ We blessed. ባረክነው። And God said, I'm opening the door for him. እግዚአብሔር አለ ለእርሱ በርን ይከፍታል። We came out. ወጥተን ሄድን። He's calling and giving testimonies. ደውሎ ምስክርነት ሰጠ። I'm thankful to God. እግዚአብሔርን አመሰግነዋለሁ። Clap and thank God. አጨብጭቡና መስግኑ። Our God is a healer. አምላካችን ፈዋሽ Our ነው። God is powerful. አምላካችን ኃይለኛ ነው። Any religious person, ማንኛውም የሃይማኖት ሰው any person may be friend with you. ከእናንተ ጋር ማንም ጓደኛ ቢሆን Your house may be in front of the church. ቤታችሁ ቤተክርስቲያን ፊት ለፊት ሊሆን ይችላል። Still, እንደዚያም ሆኖ ግን you need pastors like us እንደኛ አይነት ፓስተሮች who ያስፈልጓቸዋል። carry the presence, መገኘቱ የተሸከሙ who can change their lives. ህይወታችሁን የሚቀይሩ That is called the living water. ያ ሕያው ውሃ ይባላል። Amen. አሜን። You should know what you are carrying, የተሸከማችሁትን ማወቅ what አለባችሁ። word you are believing. የትኛውን ቃል ነው ያመናችሁት? Hallelujah. 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 You need to have this strong understanding. Then only somebody drink from this living water out of you. ይህ ጠንካራ መረዳት ሊኖረን ያስፈልጋል። ከዚያ ነው አንድ ሰው ከእናንተ ሕያውን ውሃ መጠጣት ይችላል። I just sprinkled the blood around that house. በዛ ቤት ደሙን ብቻ ነው Amen. የረጨሁት። Can you imagine? መገመት ትችላላችሁ። God is at work እግዚአብሔር በስራ ላይ ነው። through your words, በእናንተ ቃል ውስጥ፣ through your movements. በእናንተ እንቅስቃሴ ውስጥ፣ Wherever you go, God is going to come. በምትሄዱበት ቦታ ሁሉ እግዚአብሔር ይመጣል። Whatever you say, God is going to do it. የምትናገሩትን እግዚአብሔር ያደርገዋል። The spring, the river of living water is going to spring out of you. የሕያው ውሃ ወንዝ ከእናንተ ውስጥ ይወጣል። How many of you ready to rise in your spirit? ስንቶቻችሁ በመንፈስ ለመነሳት ዝግጁ ናችሁ? If you rise in your spirit, very quickly you will have your miracle. በጣም በፍጥነት በመንፈስ ከተነሳችሁ ታምራታችሁ You ይኖራችኋል። need your miracle. ታምራት You ያስፈልጋችኋል። need to rise in the spirit. በመንፈስ መነሳት Don't አለባችሁ። connect with the worldly system. ከዓለማዊ አሰራር ጋር ህብረት አታድርጉ። Hey, he is Eritrea. እሱ ኤሪትሪያዊ ነው፣ I am an Indian. እኔ የህንድ ሰው ነኝ። A Ethiopian sister taking to that house. ኢትዮጵያዊ እህት ወደዛ ቤት ወሰደችን። See, we are all doing this in Yemen. ይህንን ሁሉ በየመን ነው እያደረግን How ያለን። many countries involved? ስንት በዓለም ላይ ምን ያህል አገሮች አሉ? Hallelujah. Filipino Santa Claus. Hallelujah. Can ፊሊፒን ደግሞ ባባኑኤል ነበሩ። you imagine how many መገመት countries involved? ትችላላችሁ በዓለም ላይ ምን ያህል አገር You እንዳለ። deliver this one man. ይህንን ሰው አንድ ሰው Deliver this ለማዳን one man. ይህንን አንድ ሰው Clap ለማዳን and thank God. This is the move of God in this world. የእግዚአብሔር እንቅስቃሴ ነው በዚህ ዓለም ላይ። Nobody will understand the move of God. ማንም የእግዚአብሔርን እንቅስቃሴ መረዳት አይችልም። Those who are in the spirit, those who are in the spirit, እነሱ በመንፈስ ያሉና those እርሱ who are rising in the spirit. በመንፈስ የተነሱ እነሱ Every soul is valuable. ያንዳንዱ ነፍሳት ዋጋ አለው። Now this man, wherever he go, he will sprinkle the living water. አሁን ይህ ሰው በሚሄድበት ቦታ ሁሉ ሕያውን ውሃ ይረጫል። Hallelujah. Hallelujah. አሜን። Today Masarat is running to the church. ዛሬ መሰረት ወደ ቤተ ክርስቲያን Why? ሮጣለች። ለምን? That day she came, God healed her. የዛን ቀን መታ እግዚአብሔር ፈውሷታል። She is feeling free. ነፃነት Now ተሰምቷታል። the living water bringing one more friend. አሁን ሕያው ውሃ ሌላ አንድ ጓደኛ አምጥተዋል። Hallelujah. The living water is working. ሕያው ውሃ ይሰራል። I went there, I got life, you also come. እዛ ሄጄ ህይወትን አገኘው፣ እናንተም ኑ። How this Masarat came? እቺ መሰረት እንዴት ነው የመጣችው? Sunlight got a healing. ሰናይት ፈውስን So አገኘች። Sunlight brought Masarat. ስለዚህ ሰናይት መሰረትን The አመጣች። living water is working. ሕያው ውሃ ይሰራል። Hallelujah. The አሜን። living water has to come continuously. ሕያው ውሃ በቀጣይነት መምጣት አለበት። Many people will be blessed. ብዙ ሰዎች ይባረካሉ። It's not based on the country. አገር ላይ አይመሰረትም። This living water based on the person and the faith on ይህ Christ. ሕያው ውሃ በዛ ሰውና በክርስቶስ ላይ መሰረታል። What you are reading here. እዚህ ጋር ምንድነው የምታነቡት? He who believe in Christ. ማንም በክርስቶስ ያመነ Hallelujah. Whoever believe in Christ, ማንም በክርስቶስ የሚያምን the living water will spring out of them, come out of them. የሕይወት ውሃ ወንዝ ከእነርሱ ይወጣል። It's flowing, it's not stopping, it's flow. ይፈልቃል፣ አያቆምም። It's not stop, አያቆምም። continuously coming.
በቀጣይነት You ይመጣል። may tell, I know only one Bible word. አንድ የመጽሐፍ ቅዱስ አውቃለሁ I ብላችሁ believe ልትናገሩ only one ትችላላችሁ። Bible word. አንድ የመጽሐፍ ቅዱስ ቃል አምኛለሁ ልትሉ That ትችላላችሁ። one Bible word is enough for you to understand all other Bible words. ያቺ አንድ የመጽሐፍ ቅዱስ ቃል ሌላውን የመጽሐፍ ቅዱስ ቃል እንድታምኑ በቂ ናት። Believe that one strongly. ያንን ቃል በእምነት እመኑ። But that word must be clean without any contamination. ይህ ቃል ደግሞ ያለምንም መጨማመር ንጹህ ሊሆን ያስፈልጋል። Why all this religious came inside Christianity? ለምንድነው ይህ ክርስትና ውስጥ ሃይማኖት በሙሉ የመጣው? There is no religious in Bible. በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ሃይማኖት There የለም። is no Catholic in Bible. በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ካቶሊክ There is የለም። no Pentecost in the Bible. በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ፔንቴኮስታል There is የለም። no apostolic system in the Bible. የሐዋርያት አሰራር በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ የለም። Nothing. ምንም የለም። Who made it? ማን አደረገው? Somebody made it አንድ ሰው አደረገው። to show the difference to the world. ለዓለም ልዩነትን ለማሳየት። Is this needed? ያስፈላጊ ነው? No. አይደለም። Is this important? አስፈላጊ ነው? No. አይደለም። Don't bring any system. ምንም አይነት አሰራር አታምጡ። Lift up your hand. እጆቻችሁን Our አንሱ። God is above all system. አምላካችን ከአሰራር ሁሉ በላይ ነው። Our Jesus above all system. የኛ ኢየሱስ ከአሰራር ሁሉ በላይ ነው። He has every day one system. በየዕለቱ አንዳንድ አሰራር አለው። Every day he is growing everybody. በሁሉ ቀን በእያንዳንዱ ሰው ውስጥ ያድጋል። New understanding is coming. አዳዲስ መረዳት ይመጣል። New water is coming. አዳዲስ ውሃ ይመጣል። New door is opening. አዳዲስ በሮች Receive it in Jesus name. ተቀበሉ በኢየሱስ። Receive it in Jesus name. ተቀበሉ በኢየሱስ። Don't control Jesus in a system. ኢየሱስን በአሰራር ውስጥ አትያዙት። Hallelujah. One day they said Catholic is very good. አንድ ቀን ካቶሊክ በጣም ጥሩ ነው ይላሉ። Then they said Protestant. ከዛ ደግሞ ፕሮቴስታንት ይላሉ። Then they said Marthoma, Lutheran, so many they said. ብዙ የሃይማኖቶችን ይናገራሉ። Oh, you cannot imagine. መገመት Then አትችሉም። they said Pentecost. ፔንቴኮስታል ሲባል Then now they are telling apostolic era. አሁን ሐዋርያት ብለዋል። የሐዋርያት አሰራር። Do you think you can control God in all this system? እግዚአብሔርን በዚህ ሁሉ አሰራር መቆጣጠር ትችላላችሁ? በጭራሽ He is በጭራሽ። above all system. እሱ ከአሰራር ሁሉ በላይ ነው። All this is working in every period. ሁሉም በሁሉ ጊዜ ይሰራል። Hallelujah. The day one God started the church, everything is working inside the church. እግዚአብሔር ቤተክርስቲያን ከፈጠረ ጊዜ ጀምሮ ሁሉ ነገር በቤተክርስቲያን ውስጥ ይሰራል። Living water has to come out of you. ሕያው ውሃ ከእናንተ ውስጥ መምጣት This is አለበት። a new beginning. የአዲስ ጅማሬ May ነው። the ministry begin in your life. አሜን። አገልግሎት በህይወታችሁ ላይ ይጀምር። አሜን። Everyone, each one of us having your own field of ministry. እያንዳንዳችን አንዳንድ የራሳችን አገልግሎቶች አሉ። In your workplace, በስራ ስፍራችሁ you are doing ministry. አገልግሎት ታደርጋላችሁ። Your work is different. ስራችሁ የተለየ ነው። But you are bringing Jesus there. ኢየሱስን እዛ You are ታመጡታላችሁ። taking dominion there. በዛ ግዛት ትይዛላችሁ። When David was taking care of father's sheep, he took dominion in that area. ዳዊት የአባቱን በጎች በወሰደ ጊዜ በዛ ስፍራ መግዛት ችሏል። God is speaking. እግዚአብሔር ተናገረ። From that place God made him a king. ከዚያ ስፍራ እግዚአብሔር ንጉስ አደረገው። The little servant girl in Naaman's house, she is taking full dominion in that kitchen. በነኦማን ቤት ያለችው ትንሿ ሴት ልጅ በዛ ስፍራ በማር ቤት ውስጥ መግዛት ቻለች። She brought healing to Naaman. ለነኦማን ፈውስን አመጣች። She brought Christ there. ክርስቶስን እዛ So አመጣች። don't say I am just a cleaner. Don't say that. ስለዚህ እኔ ጽዳት ሰራተኛ ነኝ ብቻ አትበሉ። You can take full control. እዛ ሙሉ ቁጥጥር መውሰድ ትችላለህ። Where Joseph is there, he is taking full control in the prison. ዮሴፍ ባለበት በእስር ቤት ውስጥ ሙሉ ለሙሉ ተቆጣጥሮ ነበር። Come on, receive the streams of water. የውሃውን ምንጭ ተቀበሉ። What you have to do? ምንድነው የምታደርጉት? Receive a clean word of God without any contamination. ያለ ምንም አይነት መጨማመር ንጹህ የእግዚአብሔርን ቃል ተቀበሉት። If you receive the contaminated word of God, then you end up in the religion. ቃሉ ከተበራረዘ ቃል ጋር ተቀበላችሁት በመጨረሻ በሃይማኖት ውስጥ ሆናላችሁ። The clean word, ንጹህ ቃል፣ straight word from the proceeding word from the mouth of God. በቀጥታ ከእግዚአብሔር አንደበት የሚወጣ ቃል You will rise
day by day. እለት በእለት ትነሳላችሁ። You are above every system of this world. ከዚህ ዓለም ከማንኛውም አሰራር በላይ Lift ትሆናላችሁ። up your hand and say, እጆቻችሁን አንሱና በሉ። lift up your hand and say, እጆቻችሁን አንሱና thy በሉ። kingdom come, thy will be done. መንግስትህ ትምጣ ፈቃድ Thy ይፈጸም። kingdom come, thy will be done. መንግስትህ ትምጣ ፈቃድ Thy will ይፈጸም። be done. ፈቃድ ይፈጸም። Your kingdom come in me. መንግስት በእኔ ውስጥ ይምጣ። Your streams of water flow through me. የውሃ ምንጭ ከኔ ውስጥ ይውጣ። I want to drink from the water coming from the throne. ከዙፋኑ ከሚመጣ ውሃ መጠጣት እፈልጋለሁ። And I wanted to make my ground joyful ground. መሬቴን ደስተኛ መሬት ማድረግ እፈልጋለሁ። The water I am drinking, እኔ የጠጣሁት ውሃ it's going to be poured in the land wherever I walk. በሚሄድበት ምድር ሁሉ ይፈሳል። In Jesus' name. በኢየሱስ ስም። In Jesus' name. በኢየሱስ ስም። Amen. አሜን። Amen. Can you understand? መረዳት ትችላላችሁ። Joseph was a slave in the prison. ዮሴፍ በእስር ቤት ውስጥ እስረኛ ባሪያ ነበር። But still, እንደዚያም ሆኖ ግን he is explaining the dream, making people happy. ህልሙን እየተናገረ ሰዎችን ያስደስት ነበር። Little girl was a servant, a slave servant in that house, but she is making Naaman happy. ያቺ ትንሿ ልጅ እዛ ነዕማን ቤት ባሪያ ነበረች። ነገር ግን ነዕማንን አስደስታው ነበር። So where you are is not important. ያላችሁበት ስፍራ አስፈላጊ አይደለም። From you the living water is poured everywhere. It is important. ከእናንተ ውስጥ ሕያው ውሃ በየቦታው ሲፈስ ያ ነው የሚያስፈልገው። Amen. The clean water ንጹህ ውሃ makes somebody happy. አንድ ሰው ደስተኛ ያደርጋል። Makes somebody joyful. አንድ ሰው ደስተኛ ያደርጋል። Makes somebody come to the truth. አንድ ሰው ወደ እውነት እንዲመጣ ያደርጋል። So if you have the wrong water, you will end up in the religion. የተሳሳተ ውሃ ካላችሁ በመጨረሻው በሃይማኖት ውስጥ ትሆናላችሁ። You talk about the Tigray problem in Ethiopia. በኢትዮጵያ ስለ ብሔር ችግር Oh, ትናገራላችሁ። that's this Tigray, Ana Oromo, Ana I am Amara. We cannot mingle now. We are having big country problem. እኔ ትግሬ ነኝ፣ እኔ ደግሞ ኦሮሞ፣ እኔ ደግሞ አማራ ነኝ ብለን የተለያየ ብሔርን That's እንናገራለን። what I told you. ያንን የነገርኳችሁ። Ethiopia taking me to the Tigray house, Eritrea house. Indian coming and praying, Filipino dancing with Santa Claus. Hallelujah. ኢትዮጵያዊት ወደ ኤርትራዊት ቤት ወሰደኝ። ኢንዲያን ደግሞ እኔ ህንዲዮንኩ ጸለይኩኝ። ፊሊፒኖ ደግሞ እዛ ቤት ጨፈረች ከልብሱ ጋር። Hallelujah. That means what? ያ ማለት ምንድነው? Every soul is important. ያንዳንዱ ነፍስ አስፈላጊ ነው። Everyone must drink the living water, ያንዳንዱ ሰው ሕያውን ውሃ መጠጣት አለበት። regardless of situation, ከሁኔታ በላይ፣ regardless of evil power, ከክፉ ኃይል በላይ፣ regardless of ignorant in their mind. በአእምሮ ካለ አለማወቅ በላይ You are going to bring the living water. ሕያውን ውሃ You ታመጡታላችሁ። are going to bring the presence of God down. የእግዚአብሔር መገኘት ወደ ታች You ታመጣላችሁ። are going to bring the changes in somebody's life. በአንድ ሰው ሕይወት ለውጥን If ታመጣላችሁ። somebody drinking out of you, አንድ ሰው ከእናንተ ከጠጣ፣ coming to Jesus, ወደ ኢየሱስ ከመጣ፣ whoever drink the living water, they know the living God. ሕያውን ውሃ የጠጣ ሰው ሁሉ ሕያውን አምላክ ያውቁታል። Hallelujah. Hallelujah. አሜን። The kingdom of God is not for social welfare. This is for the plan of God to become in this earth. የእግዚአብሔር መንግስት It's not for the social activity. ለማህበራዊ እይታ አይደለም። No. አይደለም። The plan of God. የእግዚአብሔር The እቅድ፣ purpose of God. የእግዚአብሔር ዓላማ። What is the purpose of God for you and I? ለእኔና ለእናንተ የእግዚአብሔር ዓላማ ምንድን ነው? We are conformed to the image of the Son Jesus Christ. እኛ በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ ምስል ሆነናል፣ Everywhere, መጥተናል። everywhere. በየቦታው We must bring Jesus out of you and I. ኢየሱስ ከኔና ከእናንተ ውስጥ ማውጣት አለብን። For that we are in the office of God. እኛ ለዚያ በእግዚአብሔር ቢሮ ውስጥ አለን። We are positioned. ስፍራን ይዘናል። We are positioned by God በእግዚአብሔር ስፍራን ይዘናል። to bring Jesus there. ኢየሱስን እዛ ለማምጣት። Hallelujah. Hallelujah. Are you ready for this? ለዚህ ዝግጁ ናችሁ? Don't talk about tradition says this. ስለ ባህል ይህንን ብሏል ብላችሁ አታውሩ። Leave all the tradition. ባህልን፣ ወግን ሁሉ Leave all ተዉት። the things of this world. የዚህን ዓለም ነገር ሁሉ ተዉት። Rise above it. ከዛ በላይ ግን ተነሱ። Receive a clean word. ንጹህን ቃል ተቀበሉ። Hallelujah. Amen. You are here to spare the water everywhere. Pour the water everywhere. እዚህ ያላችሁት ውሃውን በየቦታው ለማፍሰስ ነው።
all my need is met by the Lord. ፍላጎቴ ሁሉ በእግዚአብሔር ይደረጋል። All your need is within Garden of Eden. ፍላጎታችሁ ሁሉ በኤደን ገነት ውስጥ ነው። You are worthy for your wages. For your salary you are worthy. ለክፍያችሁ ይገባቸዋል። When you are working, ስትሰሩ፣ when you are pouring water everywhere, በየቦታው ውሃን ስታፈሱ፣ I'll tell you, ነግራችኋለሁ። if this area not giving your salary, from another area your salary is coming. ከዚህ ስፍራ ደሞዛችሁ ካልመጣ ከሌላ ስፍራ ደሞዛችሁ ይመጣል። How many are ready now? ስንቶቻችሁ አሁን ዝግጁ ናችሁ? Allow God to work through you. እግዚአብሔር በእናንተ ውስጥ እንዲሰራ ፍቀዱለት። Depend on God. በእግዚአብሔር ላይ መሰረታችሁ። Don't see the people for your income. ለገቢያችሁ ሰዎችን አትመልከቱ። You are increasing day by day in the grace. በጸጋ ዕለት በዕለት ይጨምራላችሁ። You find the grace time to time. ሰዓት በሰዓት ጸጋን ታገኛላችሁ። Today you found grace. ዛሬ ጸጋን And አግኝታችኋል። this grace is going to increase. ይህ ጸጋ ደግሞ ይጨምራል። Today your body is healed. ዛሬ አካላችሁ Your ተፈውሷል። mind is healed. አይምሮአችሁ ተፈውሷል። God is working through you. እግዚአብሔር በእናንተ ውስጥ ይሰራል። No man stand before you. ሰው በእናንተ ፊት ሊቆም አይችልም። No weapon formed against you will prosper. በእናንተ ላይ የተሰራ መሳሪያ አይከናወንም። No mountain will hold your blessing. ተራራ በረከታችሁን ሊይዘው አይችልም። Hallelujah. Hallelujah. You never be a failure in your life. በህይወታችሁ በጭራሽ የወደቃችሁ አትሆኑ። Because we depend on God. ምክንያቱም እኛ በእግዚአብሔር ላይ We are ተደግፈናል። following Jesus. ኢየሱስን እንከተላለን። Jesus said, "Follow me, I will make you fishers of men." ኢየሱስ አለ ተከተለኝ ሰውን አጥማጅ አደርግሃለሁ። So day by day we are becoming Jesus. ዕለት በዕለት እንደ ኢየሱስ We እየሆንን are ነው። becoming like Jesus. እንደ ኢየሱስ እየሆንን ነው። In obedience, በመታዘዝ፣ in loving God, እግዚአብሔርን በመውደድ፣ in listening from God, ከእግዚአብሔር በመስማት፣ doing the will of the Lord on this earth. በዚህ ምድር ላይ የጌታን ፍቃድ Day by በማድረግ day we are becoming Jesus. ዕለት በዕለት እንደ ኢየሱስ For እንሆናለን። what? ለምን? To go and die in the cross like Jesus. ሄደን በመስቀል ላይ ልክ እንደ ኢየሱስ ለመሞት። Hallelujah. We are pouring the living water everywhere like Jesus. ልክ እንደ ኢየሱስ በየቦታው ሕያውን ውሃ When እናፈሳለን። you pour the living water, ሕያውን ውሃ ስታፈሱ you will catch man. ሰውን You will ትይዛላችሁ፣ catch souls. ነፍሳትን You are ትይዛላችሁ። becoming like Jesus. ልክ እንደ ኢየሱስ The ትሆናላችሁ። stream of water flow from you. የውሃ ምንጭ ከእናንተ ውስጥ ይወጣል። You hide yourself, you reflect Jesus everywhere. ራሳችሁን ሰውራችሁ ኢየሱስን በሕይወታ Lord, I go ታንጸባርቃላችሁ። down, let your name go higher, higher. ጌታ ሆይ እኔ ወደ ታች ልሂድ፣ ስምህ ግን ከፍ ብሎ ይታይ። So you hide yourself. ራሳችሁን You bring ትሸሽጋላችሁ። Jesus everywhere in the front. ኢየሱስን በየቦታው በፊት ለፊት That is the ታመጣላችሁ። streams of water coming out of you. ያ የሕይወት ውሃ ነው ከውስጣችሁ የሚፈልቀው። God is a maker. እግዚአብሔር አድራጊ ሰሪ ነው። Jesus said, ኢየሱስ አለ "Follow me, I will make you." ተከተለኝ እኔ አደርግሃለሁ አለ። Why he is making? ለምንድን ነው የሚያደርገው? To become like a Christ. ልክ እንደ ክርስቶስ ሊሆን። Hallelujah. አሜን። When you follow Jesus, ኢየሱስን ስትከተሉ Jesus is making. ኢየሱስ ያደርጋል። What he is making? ምንድን ነው የሚያደርገው? He's making cook or zigni? ምግብ ወይም ደግሞ ዝግኒ No, sorry, ያደርጋል። cake or zigni? ኬክ ወይም ዝግኒ Jesus ያደርጋል። not making cake. ኢየሱስ ኬክን Do you አያደርግም። think Jesus making cake? ኢየሱስ ኬክ ይሰራል He ብላችሁ never ታስባላችሁ? make. He's not a bakery, okay? እሱ ጋጋሪ Do አይደለም። you think Jesus bakery? ኢየሱስ ጋጋሪ ነው ብላችሁ He ታስባላችሁ? simply take the bread, Lord bless the bread. That's all. በቀላሉ ዳቦን አንስቶ ጌታ ሆይ ዳቦን ባርክ፣ ያ No ብቻ ነው። bakery, no bakery. Hallelujah. ጋጋሪ አይደለም። Hallelujah. No cooking department in heaven, okay? በሰማይ ላይ ምግብ መስራት የለም፣ So don't ክፍል worry about, የለም። so don't think about cooking time, okay? ስለ መስሪያ ጊዜ አትጨነቁ። Hallelujah. No cooking time, no eating time in heaven, okay? በሰማይ የመስሪያም ሆነ የመብያ ሰዓት የለም። Every tree will have the fruit, you eat the fruit. Hallelujah. ያንዳንዱ ዛፍ ፍሬ ያለው ፍሬውን ወስዶ መብላት። You have all the taste there, okay? እዛ የጣዕም በሙሉ እዛ አለ። So what God said, Jesus said, ኢየሱስ እዚህ ጋር ምንድን ነው ያለው? follow me, ተከተለኝ I will make you. አደርግሃለሁ። Amen. No follow, no making. ካልተከተል ማድረግ የለም። Whoever follow, God will make. ማንም ለተከተለው እግዚአብሔር ያደርጋል። Follow Jesus, ኢየሱስን ተከተሉ፣ He will make you to become like Jesus. እንደ ኢየሱስ እንድትሆኑ ያደርጋችሁ። If you follow Catholic, they will make you Catholic. ካቶሊክን ከተከተላችሁ እንደ ካቶሊክ ትሆናላችሁ። If you follow Pentecost, they will make you Pentecost. ፔንቴኮስታልን ከተከተላችሁ ደግሞ ፔንቴኮስታል If you ያደርጓችኋል። follow Jesus, make you Jesus. ኢየሱስን ከተከተላችሁ ኢየሱስን ያደርጋችኋል። Hallelujah.
Are you ready to become like Jesus? ልክ እንደ ኢየሱስ ለመሆን ዝግጁ ናችሁ? Jesus himself, he will do it. ኢየሱስ ራሱ ያደርገዋል። Jesus said, follow me, I will make you. ኢየሱስ አለ ተከተለኝ እኔ You አደርግሃለሁ። will become like me. ልክ አንተ እንደኔ ትሆናለህ። That is the main purpose of God. የእግዚአብሔር ዋናው ዓላማ It ነው። has come out of the streams of water. ይህ ከውሃ ምንጭ ይወጣል። Hallelujah. God, everybody say, God works in me. እግዚአብሔር በእኔ ይሰራል በሉ። God works, say, God works in me. እግዚአብሔር በእኔ ይሰራል በሉ። God is making me. እግዚአብሔር እኔን ያደርገኛል። God is building in my life. እግዚአብሔር በህይወቴ ይገነባል። God is building me for a great victory. እግዚአብሔር ለታላቅ ድል ይገነባል። I am the reason for every success. ለእያንዳንዱ ስኬቴ እኔ ምክንያቱ ነኝ። If I am not winning, እኔ ካላሸነፍኩ I didn't allow God to make me. እግዚአብሔር እንዲያደርገኝ I አልፈቀድኩም። didn't allow God to build me. እግዚአብሔር እንዲገነባኝ አልፈቀድኩም። God built a David in the shepherd boy when he was a shepherd boy. እግዚአብሔር ዳዊትን ወጣት እረኛ በነበረ ጊዜ አደረገው። God is building David in the valley. እግዚአብሔር ዳዊትን በሸለቆ ውስጥ ገነባው። God is building Joseph in the prison. እግዚአብሔር ዮሴፍን በእስር ቤት ገነባው። Hallelujah. Where God is building you today. ዛሬ እግዚአብሔር የት ነው የሚገነባችሁ? In the problem. በችግር God is building us. ይገነባናል። Hallelujah. Why he is building? Why he is building you? Why Jesus building you and I? ኢየሱስ እኔና እናንተ ለምንድን ነው የሚገነባን? To bring a great success. ታላቅን ስኬት To ሊያመጣ bring a great victory. ታላቅን ድል To show you to this world that opens spectacular victory. ለዚህ ዓለም የተከፈተ ድል እንዲያዩባችሁ። So when God is making you, don't cry. እግዚአብሔር ሲያደርጋችሁ አታልቅሱ። Don't speak wrong. ስህተት አትናገሩ። Don't speak wrong. He is the maker. He is our maker. Allow the Lord to make you in the midst of the suffering, in the midst of all the problems. We are made by God. You are made by God in the midst of everything. እናንተ በሁሉ ነገር መካከል በእግዚአብሔር ትደረጋላችሁ። He is building us ይገነባናል። for a አሜን። great victory, ለታላቅ ድል፣ for a great miracle. ለታላቅ ታምራት። Hallelujah. If God don't want you to be the winner, he never work in you. እግዚአብሔር አሸናፊ እንድትሆኑ ካልፈለገ በጭራሽ አይሰራችሁም። So don't try to touch the system of the world. Try to touch the Lord. የዓለምን አሰራር ለመንካት አትሞክሩ፣ እግዚአብሔርን ለመንካት ሞክሩ። Try to touch the living water. ሕያውን ውሃ ለመንካት ሞክሩ። I see the living water is turned towards your heart today. ዛሬ ሕያው ውሃ ወደ ልባችሁ ሲፈሳ ያለው። If you drink the living water today, ዛሬ ሕያው ውሃ ከጠጣችሁ it's going to flow out of you. ከናንተ ውስጥ ይወጣል። It's going to come out of you continuously. በቀጣይነት ከናንተ ውስጥ ይወጣል። Allow the living water to enter. ሕያው ውሃ እንዲገባ ፍቀዱ። This is my strength. ይህ የኔ ብርታት ነው። He is a maker. እሱ አድራጊ ነው። In the midst of every suffering, you won't blame God. You never ask question, why I am in the lion's den. You never ask a question. በችግሮች መካከል እግዚአብሔርን በጭራሽ ጥያቄን አትጠይቁትም። ለምንድን ነው እኔ በአንበሳ ጉድጓድ ውስጥ ያለሁት አትሉ። You never ask God, why I am going to the fire. እግዚአብሔርን ለምን ወደ እሳት እሄዳለሁ ብላችሁ አትጠይቁትም። When you are entering the fire, God is testing your faith. ወደ እሳት ስትገቡ እግዚአብሔር እምነታችሁን ይፈትናል። Inside the lion's den, God is proving his power. በአንበሳ ጉድጓድ ውስጥ እግዚአብሔር ኃይሉን ያረጋግጣል። Inside the dark room, never ever Joseph think, why I am here. በጨለማ ክፍል ውስጥ ዮሴፍ ምንጊዜም በምንም ሰዓት ለምን እዚህ ያለው ብሎ አይጠይቅም። Why these people are not thinking? እነዚህ ሰዎች ለምንድን ነው ያላሰቡት? Everyone has the living water inside them. እያንዳንዱ ሕያው ውሃ በውስጣቸው አለ። Nebuchadnezzar, I cannot explain. ናቡከደነጾር ማብራራት አልችልም። I cannot explain. ማብራራት አልችልም። I have the water. ውሃው አለኝ። I believe this water. ይህንን ውሃ ምናዋለሁ። Whether this water quench my thirst or not, I believe this water. ይህ ውሃ ጥማቴን ቢያረካኝ ባያረካኝ ይህንን ውሃ ምናለሁ። That's the power coming to you. ያ ኃይል ነው ወደ እናንተ Receive it in Jesus' name. ተቀበሉ በኢየሱስ ስም። Receive it in Jesus' name. ተቀበሉ በኢየሱስ You ስም። cannot explain the taste. ጣዕሙን መግለጽ አትችሉ። You just say taste is very tasty.
ጣዕሙ በጣም ቆንጆ ጣዕም ነው ይጣፍጣል ብቻ ነው Come and taste and see the Lord is good. ኑና ቀምሳችሁ ጌታ መልካም እንደሆነ እዩት Come and taste my Jesus is good. የኔ ኢየሱስ መልካም እንደሆነ ኑና I ቀምሳችሁ cannot explain ማብራራት አልችልም how God protecting me in this country. በዚህ ሀገር እግዚአብሔር እንዴት እንደጠበቀኝ I cannot explain how bold I am inside. በውስጡ እንዴት በድፍረት እንዳለው መግለጽ Come አልችልም and taste the living water. ኑና ሕያውን ውሃ ቅመሱ In the midst of your problem, በችግሮቻችሁ you መካከል get your strength. ብርታት ይኖራችኋል In the midst of all the flesh, በስጋችሁ መካከል you will leave the dress and run like Joseph. ልክ እንደ ዮሴፍ ትኖራላችሁ Receive it. ተቀበሉ You are satisfied when you drink the living water. ሕያውን ውሃ ስትጠጡ እናንተ You ትረካላችሁ don't want anything. ምንም ነገር We አትፈልጉም don't want one more chance or two more chance. Nebuchadnezzar, put us quickly inside the fire. Come on. ሃሌሉያ ናቡከደነጾር አንደኛ ወይም ሁለተኛ እድል አንፈልግም ወዲያውኑ ወደ እሳት ውስጥ አለን Receive the living water tonight. ዛሬ ምሽት ሕያውን ውሃ ተቀበሉ You are going to be the supply. እናንተ አቅራቢ ትሆናላችሁ Today you are touching the supply. ዛሬ አቅርቦትን ነክታችኋል Lift your hand and say, እጆቻችሁን አንሱና stand በሉ your feet and lift your hand. በእግሮቻችሁ ቁሙ My እጆቻችሁን አንሱ supply from the throne. አቅርቦቴ ከዙፋኑ My ይመጣል supply come from the throne. አቅርቦቴ ከዙፋኑ From ይመጣል today I am connected with the living water. ከዛሬ ጀምሮ ከሕያው ውሃ ጋር ህብረት I drink አድርጌያለሁ from the living water. ከሕያው ውሃ እጠጣለሁ My eyes are fixed on the throne. አይኖቼ በዙፋኑ The ላይ ናቸው heavenly throne. ሰማያዊ ዙፋን From heavenly Zion. ሰማያዊ ጽዮን My help comes from Zion. እርዳታዬ ከጽዮን ይመጣል From where my help is coming, I am seeing there tonight. From where my help is እርዳታዬ coming. ከሚመጣበት ዛሬ ምሽት ወደዚያ From እመለከታለሁ the throne. ከዙፋኑ From the living water. ከሕያው ውሃ The water comes from the throne. ውሃው ከዙፋኑ It ይመጣል is coming from the throne. ከዙፋኑ ይመጣል Straight away entering your heart. በቀጥታ ወደ ልባችሁ ይገባል Receive it in Jesus' name. ተቀበሉ በኢየሱስ ስም Receive it in Jesus' name. ተቀበሉ From በኢየሱስ ስም today you represent the higher government. አሜን ከዛሬ ጀምሮ ትልቁን መንግስት You ታስታውቃላችሁ are not based on the earthly government. እናንተ ምድራዊ መንግስት ላይ አትመሰረቱ Yesterday President Melisana, today President Dr. Abiy, tomorrow we don't know. ትላንትና ፕሬዝዳንት መለስ ዜናዊ ዛሬ ዶክተር አብይ ነገ ደግሞ አናውቅ But we are connected with forever President Jesus Christ. አሜን ነገር ግን እኛ ከኢየሱስ ክርስቶስ መሪያችን ጋር ህብረት አድርገን Forever President Jesus Christ. የዘላለም መንግስት ኢየሱስ ክርስቶስ We come አሜን from the forever government. አሜን ከዘላለማዊ መንግስት ይመጣል Higher government. ከፍ ያለው Thy መንግስት ነው kingdom come, thy will be done. መንግስት ትምጣ ፍቃድ ይፈጸም Thy kingdom come, thy will be done. መንግስት ትምጣ ፍቃድ ይፈጸም Jesus said, my kingdom is not of this world. I come from the higher order. ኢየሱስ አለ መንግስቴ ከዚህ ዓለም አይደለችም እኔ የመጣሁት ከፍ ካለው ስርዓት ነው ሃሌሉያ አሜን Better you know who we represent. ብታውቁ ይሻላል ማን እንደምታስታውቁ Your supply from heaven. የእናንተ አቅርቦት ከሰማይ Your ነው strength from heaven. ብርታታችሁ Your ከሰማይ ነው life from heaven. ሕይወታችሁ ከሰማይ Receive ነው it in Jesus' ተቀበሉ name. በኢየሱስ ስም Receive it in Jesus' ተቀበሉ name. በኢየሱስ From ስም today, you are the source of the heaven to this earth. ከዛሬ ጀምሮ እናንተ ከሰማይ ለዚህ ምንጭ ናችሁ ለምድር ምንጭ ናችሁ You are bringing everything from the heaven to this earth. ሁሉ ነገር ከሰማይ ወደዚህ ምድር The plan ታመጣላችሁ of God. የእግዚአብሔር The ዕቅድ will of God. የእግዚአብሔር The ፈቃድ purpose of God. የእግዚአብሔር ዓላማ Oh, the work of God. የእግዚአብሔር ስራ Everything is going to done through you in this earth. ሁሉ ነገር በዚህ ምድር በእናንተ ውስጥ ይሆናል No man can stand before this plan. ማንም ሰው በዚህ ዕቅድ ተቃውሞ መቆም No አይችልም weapon can prosper against this plan. ይህንን ዕቅድ የሚቃወም መሳሪያ No አይኖርም mountain can hold it. ተራራ ሊይዘው አይችልም Everything will give everything to you. ሁሉ ነገር The ለእናንተ tree will ይሰጣል give fruit. ዛፉ ፍሬን The ይሰጣል mountain will give the way. ተራራው መንገድን ይሰጣል Oh, the money is coming. ገንዘብ ይመጣል Healing is coming. ፈውስ ይመጣል Understanding is coming. መረዳት ይመጣል Strength is coming. ብርታት ይመጣል God is making you and I. እግዚአብሔር እኔና እናንተን ያደርጋል Make me more like you, Lord. ጌታ ሆይ እንዳንተ አድርግ Make me more like Jesus. እንደ ኢየሱስ አብዝተህ Make me አድርገኝ more like you.